Hi guys, so it's me Aisha. Welcome to my channel. So don't forget to like and subscribe to this channel. And today's video, we're downloading Tokaboka. Kung di nyo po alam ang Tokaboka is ano po siya, laro siya sa cellphone. So, ito po is cellphone. Sa lolo ko to guys. So, dito tayo magde-download kasi ito yung cellphone ko eh. So, let's start na. Excited na talaga ako. So, let's go. Bawal niyo makita yung password. Okay guys, yan po yung Tokaboka World. Yan. Kung di niyo po yun alam, i-download niyo na po siya guys. Super ganda niya po ilaro. So, let's download it. Install. Uy. Okay. Oh, let's wait muna. Okay, habang nagwi-wait tayo, magti-TikTok muna tayo. So guys, sa di nakakaalam, meron pa akong dito. Meron pa akong account sa TikTok. Okay. Ang pangalan Cat. So guys, follow nyo ako. Yan. Follow nyo ako. Sorry sa background noise. At guys, yan. Yan yung mga video ko, kunti. Wag nyo tignan yung mga draft ko. Ito guys, yung Tokaboka World na naglalaro ako. Ganyan siya. Ang ganda, diba? Di bali maalam siya si Trayvoshi. Alam ko kasi hindi ka basta-basta, napakalakas pa siya. Sabagat, damn, it's so hot like fire. Gusto kita and I want tonight. Diyos ko po, inay! Roses are red, violets are blue. Life become better when I met you. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. TikTok tour. Tablet ko yun guys oh. So yun, tagal naman eh. Yan, 15 na. Yeah. So this is my YouTube channel. Don't forget to like and subscribe. Diki pa eh. Makikita nyo lang yan dito. No, dapat diki talaga. Diki. Pag diki nag-work, pero pag daily hindi. Ano ba yun? Hindi talaga guys. Okay. Masterpiece na natin to. Sorry sa background noise. Yan. Try natin yan. Oh, ito na guys. Ito na. Hi guys, so for today's video, ang gagawin natin. So yan. Ito pala guys yung ano ko. Nag-upload pa lang ako eh. Hi guys, so Di pa ata na-upload yung part 2 neto. Pero in-upload ko na guys. 1 subscriber pa lang. Ako yarn. Ito yarn. Aisha's Daily. Guys, please mag-subscribe kayo and turn the anong tawag dito? Notification down below. Ito guys,
na yung ano ko, guys. Hi guys, so for today's video, ang gagawin natin, Excited na ako. Tagal eh. 20 na. Ay, 20 na. So guys, bye. Babalikan ko lang kayo pag-download na talaga to. So, bye guys. Wait, i-stop ko na muna to. Balikan ko lang kayo pag na-download na to. Bye-bye. Tapos na siya, guys. Yan, tapos na siya. So, let's go because I'm so really excited na. At pala, guys, habang nag-wait ako, nanonood ako na TikTok. Saan na yun? hi guys, Wait lang. Meron akong titignan. Na-upload na, guys. So, guys, tingnan nyo na. Please. Tingnan nyo na. At like this video, syempre. Tingnan nyo na. Short lang yan. hi guys, Let's go na. Because, yan na siya, guys. O, nag-wait na siya. Let's go. Super excited ang person na to. Zoom na muna natin mga bebe. Mga kadali. Mga kaante ko. So, sa background noise. So, yun na guys. The Co-World Pinot. Siyempre. Ano pa ba? Tagal naman eh. Yun na guys. OMG, ang cute. Wow, my free gift. You know. Tingnan nyo yung sun, oh. Tagal naman, oh. Wow. So, guys, matagal na ako naglalaro neto. Pero dito sa cellphone na to, hindi pa. Ako naka-download ng Tokaboka. So, isi-share ko na lang to sa inyo. I think may part 2 pa to. So, yun. So, guys, bye-bye. Wait for part 2. Wait for part 2, guys. Part 2 na lang to. So, bye-bye.